Um, Good morning, everyone. Welcome to our official press conference for the Total Energies Cup Confidential Cup final between Simba Sports Club of Tanzania and RS Berkane of Morocco. That's match number 134. My name is Ahmed Hussein, the CAF media officer, and we got the head coach of RS Berkane, who is here, Shaban, and the player is Kamara. Our translator from French to English is Rashid. So we'll start our press conference right now. Coach Shaban, how prepared are you for this game? Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc c'est sûr, on est très content d'être en finale et de jouer un match retour aussi contre une équipe respectueuse, Simba. Je pense que le match, ça ne va pas être facile pour les deux équipes. On a bien préparé notre match. J'espère bien gagner cette coupe, Inch'Allah. We are happy to play this game against Simba, and we well prepared for this, although we know that this match will not be easy for both teams, but we well prepared for this. Okay, Kamara, the player, the same question. How prepared are you and the team? Comment vous avez préparé pour ce match? On prépare bien le match. On sait que ce ne sera pas facile. Vu l'équipe de Simba, qui est une très bonne équipe. Donc, on est là, on est conscient de ce qui nous attend. On est prêt pour le match de demain. We were prepared for this match. We know that Simba is not easy team, but we are here and we are ready to play against them. Okay, let me take questions. The first one, your name and the media house. مساء صباح الخير. خالد ابو خالد موقع لو 360. السؤال ديالي للمعين. نعم En français, شو الترجمة؟ غنطرح السؤال بالعربيه. حاب نجاوبك بالعربي، هو ما يفهمش بالعربي. السؤال ديالي الكوتش، فريق هدفين هنايا غادي تلعبوا. عندك تنشوف انه بالنسبه كيفاش غتعاملوا مع الجانب الاول، الجانب ديال الضغط ديال الجمهور ديالهم، والجانب ديال الطقس ديال غيتعب واحد الوقت غتكون حراره مرتفعه. باش نسمع فيك. قلت لك كوتش كيفاش غادي تتعامل مع العامل ديال الجو ديال الحراره اللي غتكون الرطوبه عاليه في الجو ديال غنلعبوا في واحد الوقت اللي غتكون حراره مرتفعه. هذا من جانب. والسؤال الثاني هو هل غتكون هناك تغييرات بعد عوده منعوت اللي كان غاب عن المباراه الاولى؟ واش غيكون حاضر منذ البدايه او غادي نتسناو على حسب اطوار المباراه؟ شكرا. بطبيعة الحال في النهائي كل فريق عنده جمهور اللي يدعمه كما دعمنا جمهور في مباراة الذهاب. أكيد هم باش يدعموا جمهورهم، ولكن احنا متعودين بالضغط الجماهيري ومتعودين بالتنقلات، والحمد لله معنا فما مباريات كبيرة اللي خرجنا بهم بانتصار ولا رجعنا بهم بنتيجة إيجابية. بالنسبة للمنعوت دخل معنا نهار الأربعاء مع الجروب، ونشوفوا نكملوا نشوفوا معنا من هنا الحصة نتاع اليوم وناخذ القرار المناسب مع اللاعب إن شاء الله. Je vais parler en français. Donc c'est tout à fait normal que chaque équipe a son public qui va pousser avec. Nous, on a joué beaucoup de matchs à l'extérieur contre des publics qui sont forts, mais on a bien géré la situation. Je pense qu'on a un peu d'expérience pour bien passer cette étape. C'était quoi la question, s'il vous plaît? La question de monsieur, s'il vous plaît. La question. Comment vous allez gérer la pression du public? Okay. How could you handle
playing out of your funds. Et c'est quoi la réponse? C'est tout à fait normal qu'ils ont un public qui va pousser. It is normal for us because we have been played in a lot of match out of our funds. Okay, let me have the gentleman behind in orange. Yes, coach. My name is Salim Pelambo from. Hello. Yes, my name is Salim Pelambo from Channel 10 and Magic FM. Coach, Simba has been in such a situation in the quarterfinals against Al Masri. They also lost 2-0 in the first leg and they did a remontada in Dar es Salaam, taking the game to the penalties. How prepared are you psychologically? Simba, when he's at home, they become a different team. How prepared are you? Going through articles and everything, you look so confident. Doesn't the past results give you any signs of fear or something like that? Because at home, Simba has been so excellent. Les Simba, ils ont été dans ce cas-là, en fait, au quart de finale. Ils ont géré jusqu'au tir de but. Et comment vous avez préparé pour cette situation, c'est-à-dire le tir de but, en fait? Psychologiquement, en fait, comment est-ce que vous êtes préparé pour ça? Généralement, on a tout préparé, Inch'Allah, surtout les plans psychologiques, physiques, tactiques. In general, we have well prepared in all, psychologically, tactically, and physically. Okay, let me have. Yes, the gentleman at the back there. Anas Foubar, chaîne 2N, Maroc. Donc, coach Mouaïn, est-ce que vous avez rencontré des problèmes depuis votre arrivée ici à la Tanzanie? Et comment vous gérez, bien sûr, la pression avant ce match de demain? Merci. Have you faced any problem with your arrival here in Zanzibar? And, il a dit, sa question était, est-ce que vous avez rencontré des problèmes à votre arrivée ici? Et comment vous allez gérer la pression de la finale? And how you are going to handle the last of our final? Je vais répondre sur la question parce qu'il faut répondre. De toute façon. I'm going to answer this question because I have to answer. Yep. Le seul problème qu'on a eu peut-être, c'est pendant l'accueil, c'était un peu long. The only problem we had is during the arrival because it was very long. Regarde, moi, j'aime pas parler de ce sujet. Honestly, I don't like to talk about. Avec tout le respect, je dois répondre. Pourquoi? Parce qu'on est concentré. On ne va pas penser à ça. Il faut s'adapter. On doit s'adapter à chaque instant. Que lui, il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, il y a des retards. On doit s'adapter. On est venu pour les 90 minutes. I don't want to talk about this side because we have to focus and we are focused on the match. So in anyhow, wind, rain, sun, we are playing. Okay, just let's stick to what is on the pitch, please, okay? The questions be about football on the pitch. Thank you. That one here. كوتش السلام عليكم زملاء السباعي نشوف تي في. كوتش ذاك العام كنا معك في مصر، يعني بعد الخساره كنت سولتك انا في القاهره قلت لي باننا ان شاء الله غادي نحاولوا ما امكن السنه المقبله نوصلوا للقب. هذه السنه الحمد لله تبارك الله عليكم قدرتوا انكم توصلوا للقب. واش داك الاياب ديال القاهره ديال ذاك العام يعني كاين في المخيله ديالكم هذا العام الله يحفظ لا قدر الله شي حاجه توقع وان شاء الله كوراج لكم.
La question c'était, l'année dernière, on a perdu la finale, on est arrivé jusqu'à la finale et on a perdu contre Zamalek. Est-ce qu'on est prêt pour la remporter pour cette saison? The question was the last time you lost during the final. So are you ready for this final? أول شيء احنا كما قلت فخورين انه نتواجدوا في السنة الثانية على التوالي في النهائي. مش سهل انك تكون تتواجد بعد خيبة الأمل. جو بونس خدينا الاكسبيريونس أكيد الناس الكل وحتى اللاعبين حتى بالجيستيون معناها في المباراة وإن شاء الله حاضرين بإذن الله إن شاء الله حاضرين. C'est bien d'être en finale pendant une deuxième année de suite. Je pense qu'on a pris un peu d'expérience, tout le monde, pour bien gérer cette finale. It's good to be in final for the second consecutive time, and we had an experience, so we took the experience for this final. Okay, and have the gentleman there at the back. My name is Maindanda from Fata TV. My question to you, coach, is the return of some players on your squad, talk of Paul Basena and others. Should we expect any changes in your starting line tomorrow? But also, you've been experiencing some finals in some clubs you've been managing. What's the difference playing against Simba in the final? Le retour de certains joueurs dans votre équipe, est-ce que ça va... Le retour de quelques joueurs en fait dans votre équipe, est-ce que ça va créer un changement et on doit espérer les changements pour les joueurs qui vont commencer demain et c'est quoi votre expérience quand jouer contre Simba? L'expérience personnelle. Bon, premièrement, je pense qu'on a récupéré deux joueurs importants. On va voir s'ils vont commencer ou bien au cours du match. Et c'est très bien d'avoir tout l'effectif. Okay. Luckily, we had the return of two key players, which is very important. So we don't know if they are going to start tomorrow, but we'll see. And, yeah. Et pour mon expérience personnelle ici, j'ai pas